গাইস খরগোশ ফোন উঠিয়ে বলে, हाँ आपने विकल में फोन करने बोला था ওই যে সকাল বেলায় ফোন किया था कि আমার গাড়ি একটা হবে। এই কথা শোনার পর ফোন বুথ থেকে প্রচুর টাকা বের হয়। আর এত টাকা দেখে খরগোশ বলে, আর টাকার গন্ধেই ডাকাত চলে আসে। 10 करोड़ की डील पूरी हो गई बाबा। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। আমার আসল পড়ছে পাইলে তুই খারায় মুইতা দিবি বহনের টাইম পাবি না। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। খরগোশ আবার এই বলদকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে খরগোশের কস্টিউম পরিয়ে দেয় আর বলে খরগোশকে ধরতে চাইলে সামনের দিকে 20 পা হাঁটতে। এই বলদ খরগোশকে তো পাই না, উল্টা খরগোশ আরো 1 লাখ টাকা জিতে নেয়। ये देख असली असली।